खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और आला नाम में आप सबको सलाम। और मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ JCTV की इंतज़ामिया का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबके साथ मसीह के जी उठने का पैगाम बांट सकूँ। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं इस बात के लिए कि हम ऐसे खुदा की प्रस्तुति करते हैं जो ज़िंदा है और जिसकी कब्र खाली है। और मैं अपनी तरफ से, अपने घराने की तरफ से अब सबको मसीह के जी उठने की ईद मुबारक कहता हूँ। और मेरी दुआ है कि मसीह का जी उठना आपकी ज़िंदगियों में नया रंग, नया रूप और नई बरकत लेकर आए। तो कलाम मुक़द्दस में से आज जो हवाला आपके साथ मैं बांटूंगा, शेयर करूंगा, लूका 24 बाब उसकी पहली आयत से 12 आयत तक। इस हवाले को रीड तो नहीं करेंगे, लेकिन इसकी आयत नंबर 6 पर हम फोकस करेंगे कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। यीशु मसीह के बारे में जब हम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में, तो मसीह के बारे में बहुत सारी प्रोफेसीज जो हैं वो मौजूद हैं। और मसीह ने ख़ुद भी जो है वो अपने लिए ये बात अपने शागिर्दों को बताई कि वो दुख उठाएगा, वो कत्ल किया जाएगा और जी उठेगा। मसीह की लाइफ में हम देखते हैं कि उसका ज़िंदा होना अजीब है, उसकी पैदाइश अजीब है, उसके काम अजीब हैं, उसके मौजज़ात अजीब हैं, उसका मर जाना अजीब है, और फिर उसका जी उठना भी अजीब है। क्योंकि वो हमेशा खुदा ऐसे जलाली काम अपने बेटे के वसीले से करता रहा है और लोग उसकी खिदमत के दौरान हमेशा हैरान रहे हैं। दुनिया में बहुत सी कब्रें हैं, बहुत से मज़ाहब हैं, लेकिन कब्र सिर्फ एक ही की खाली है और उसका नाम यीशु मसीह है। मैं आज इस पैगाम को आपके साथ बांटते हुए इस बात को बयान करना चाहता हूं कि हमारा खुदा सादिक है और हमारा खुदा सच्चा है और हमारा खुदा जो कहता है वो करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बताया, लूका 9 बाब उसकी 22 आयत में इसका जिक्र है, और कहा ज़रूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और बुजुर्गों और सरदार कहनों और फ़कीया उसे रद्द करें और वो कत्ल किया जाए, तीसरे दिन जी उठे। और आज हम मसीह के जी उठने की ईद मना रहे हैं। बहुत से लोग आज भी इस बात पर बहतान लगाते हैं कि यीशु मसीह जी नहीं उठा, बहुत सारे और ख्यालात भी पेश करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया की तरक्की और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मसीही लोगों का होना इस बात की दलील है कि यीशु मसीह जी उठा है, और उसके शागिर्दों ने ये गवाही दी कि वो जी उठा है। उसकी कब्र को जो है वो, उसकी कब्र पर बड़ा पत्थर रखा गया और पहरेदार भी मुकर्रर किए गए। जब हम मसीह के जी उठने के हवाला को पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि पत्थर लुढ़क गया, पहरेदार डर गए और यीशु मसीह जी उठा। और हमें ये पता चलता है कि उस वक्त भी ऐसे लोग मौजूद थे जो यीशु मसीह के जी उठने की खबर को जो है वो दबाना चाहते थे, और वो नहीं चाहते थे कि ये खबर जो है वो दूसरों तक पहुंचे। उन्होंने पहरेदारों को पैसा भी दिया। आज भी दुनिया बहुत पैसा, बहुत एनर्जी इस बात के लिए इन्वेस्ट कर रही है, इस बात को साबित करने के लिए कि यीशु मसीह नहीं जी उठा। लेकिन कलाम मुक़द्दस जो खुदा का कलाम है, और खुदा का कलाम सच्चा है, बरहक है, हमेशा तक कायम रहने वाला है, ये कलाम हमें बताता है कि यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। हम कलाम मुक़द्दस में
دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل اس کے 17 باب اس کی 22 اور 23 آیت میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ یسوع مسیح کہتے ہیں، اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھیں گے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، اور جب گلیل میں ٹھہرے ہوئے تھے، یسوع نے ان سے کہا، ابن آدم آدمیوں کے حوالہ کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے اور تیسرے دن زندہ کیا جائے گا۔ اس پر شاگرد بہت غمگین ہوئے۔ اور اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہم دیکھتے ہیں ایک اور مسیح کے بارے میں پیشن گوئی ہمیں زبور 16 اس کی 10 آیت میں ہمیں ملتی ہے، کیونکہ تو نہ میری جان کو پتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ داؤد خدا کے الہام کو، خدا کی بات کو، کلام کو حاصل کرتا ہے مسیح کے بارے میں، اور بتاتا ہے کہ اس کے جسم کو پتال میں وہ رہنے نہیں دے گا، اس کی جان کو وہ پتال میں رہنے نہیں دے گا، اور اس کے جسم کو جو ہے وہ سڑنے نہیں دے گا، اور ہمارا خداوند جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور اس بات کے لیے کلام مقدس میں بہت سے جو ہیں وہ ایویڈنس جو ہے وہ موجود ہیں۔ جی اٹھنے کے بعد یسوع مسیح بہت سے لوگوں کو دکھائی دیا ہے، بہت سے لوگوں نے اسے دیکھا ہے۔ وہ اس قبر کے پاس مریم مگدلینی کو نظر آیا، وہ شاگردوں کو نظر آیا، وہ اماوس کی راہ پر چلتے ہوئے 2 شاگردوں کے ساتھ اس نے بات چیت کی۔ پھر کلام مقدس میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ 500 لوگوں کی جماعت کو نظر آیا۔ پھر ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے زندہ ہونے کے بعد 40 دن تک اس زمین پر رہے اور اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے رہے، انہیں نظر آتے رہے، اور پھر شاگردوں نے 40 دن بعد اسے آسمان پر جاتے ہوئے دیکھا۔ اور وہاں پر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ فرشتوں نے شاگردوں سے بات کی اور کہا کہ جس طرح تم ابن آدم کو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھتے ہو، یہ ویسے ہی واپس آئے گا۔ اور فی الحقیقت یسوع مسیح کلیسیا کو لینے کے لیے بھی واپس آئے گا۔ ایک ایویڈنس یہ بھی ہے کہ وہ شاگرد جو ڈرے ہوئے تھے جب مسیح کو باغ گتسمنی میں پکڑا گیا، اور وہ شاگرد جو ڈرے ہوئے تھے، جو مسیح کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، وہ جب انہوں نے زندہ مسیح کو دیکھا تو وہ قوت سے بھرے، ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھ گیا، اور انہوں نے پوری دنیا میں خداوند کے زندہ ہونے کی منادی کی کہ اسی کے وسیلہ سے نجات ہے، وہی خدا کا ٹھہرایا ہوا وسیلہ ہے جو لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اور یسوع مسیح زندہ ہوا ہے، اور اس بات کو لے کر وہ کریا گاؤں علاقوں میں، شہروں میں، بر اعظموں میں گئے۔ جو ڈرے ہوئے تھے وہ بر اعظموں میں گئے اور یسوع مسیح کی منادی کرنے لگے کہ وہ زندہ ہے اور جی اٹھا ہے، اور ان کی زندگیوں میں عجیب کام ہونے لگے کیونکہ یسوع مسیح زندہ ہے اور وہ عجیب اور جلالی کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے پاس ایک ایویڈنس ہے کہ جو شاگرد ڈرے ہوئے تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو لوگوں کے ڈر سے چھپا رکھا تھا، جب ان پر یسوع مسیح ظاہر ہوا تو ان کے دل بھی خوشی سے بھر گئے، ان کے دل بھی دلیری سے بھر گئے۔ پھر یسوع مسیح نے جب ان سے کلام کیا اور انہیں کہا کہ جاؤ تمام قوموں کے سامنے منادی کرو، انہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، لوگوں کو یہ پیغام دو کہ تمہارے گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ دیا جا چکا ہے، تو شاگردوں نے خداوند کا کلام لوگوں کے ساتھ بانٹا اور لوگوں کو مسیح کے پاس لے کر آئے۔ عزیزو، اس ایسٹر پر یا اس عید پر یا مسیح کے جی اٹھنے کی عید پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہی پیغام، جی اٹھے مسیح کا پیغام، ہم نے دوسروں تک لے کر جانا ہے۔ ہم نے خداوند کے اس حکم کو پورا کرنا ہے جو اس نے اپنے شاگردوں کو دیا کہ جاؤ اور تمام قوموں کو شاگرد بناؤ
जो ईमान लाए उन्हें बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। हमने ये पैगाम जो है वो लोगों तक लेकर जाना है। अजीजों, इस ईस्टर के मौका पर इस बात को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। एक आयत को, रोमियो 8 बाब उसकी 11 आयत को आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं। जो कब्र में से जिंदा हुआ है वो आपको भी जिंदा कर सकता है। जो आसमान से आया है वही आपको आसमान पर लेकर जा सकता है। जिसका आसमान से कोई तल्लक नहीं है वो आपको आसमान पर नहीं लेकर जा सकता। जो आसमान से आया है और जो मरकर जिंदा हुआ है वही आपको जिंदा कर सकता है, वही आपको गुनाहों से निजात दे सकता है। उसी ने अपना लहू आपके लिए बहाया है और आपको आपके गुनाहों से आजाद किया है। आप सबके लिए खुशी की खबर है कि यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों की खातिर अपना लहू बहाया है और वो मेरे लिए मरा है और वो मेरे लिए जी उठा है और वो मेरे लिए आसमान पर बाप के दाहिने बैठा मेरी शफायत करता है और वहां से दोबारा मुझे लेने के लिए आने वाला है, आपको लेने के लिए आने वाला है। उस पर ईमान रखें, उसके साथ चले, उसको जिंदगी दें, उसके साथ दिल लगाएं, उसकी आवाज सुने, उसके कलाम को सुने। उसके कलाम को सुनेंगे आप जिंदगी पाएंगे, आप जिएंगे, क्योंकि यीशु मसीह खुदा का कलमा और जिंदा कलाम है। आइए कलाम मुकद्दस में से देखते हैं रोमियो 8 बाब उसकी 11 आयत। जिस रूह ने मसीह को जिंदा किया वो रूह तुम्हारे अंदर है। जिस रूह ने मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया वो आपके फानी बदनों को भी जिंदा करेगी। वही रूह जो मसीह के अंदर थी वही रूह बाप ने हमें पलाया है। जिसने मसीह को जिंदा किया वही रूह हमारे अंदर है। अजीजों, अगर आज आप समझते हैं आप किसी तौर से कमजोर हैं, आप किसी तौर से टूटे हुए हैं, आपके रिश्ते मर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, आपके अज़दवाज खत्म हो रहे हैं, जज्बात जो है वो मांद पड़ रहे हैं, आपके ख्वाब खत्म हो रहे हैं, आपकी उम्मीदें खत्म हो रही हैं, तो मैं इस ईस्टर के मौका पर आपको पैगाम देना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि जी उठे मसीह की कुदरत और जिंदा करने की कुदरत और रेज़रेक्शन डे आपके अज़दवाज को, आपके रिश्तों को, आपकी उम्मीदों को, आपके ख्वाबों को जिंदा कर सकता है। आइए मसीह पर गौर करें, आइए मसीह को दिल दें, आइए मसीह के साथ जिंदगी गुजारने के लिए अपने आप को मसीह के पास लेकर आए और मसीह के साथ इस ईस्टर के मौका पर कमिटमेंट करें। वो आपको जिंदगी दे सकता है और यीशु मसीह हमें कसरत की जिंदगी देने के लिए आया है। यीशु मसीह ही जिंदगी का रास्ता है, यीशु मसीह ही आपको जिंदगी दे सकता है। दुनिया में बहुत से मज़ाहब हैं लेकिन जिंदगी की उम्मीद किसी के पास नहीं है। कोई किसी नबी ने, किसी रहनुमा ने, किसी मजहब के बनाने वाले ने कभी भी यह बात नहीं की कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। यीशु मसीह ही वो रास्ता है जो आपको आसमान पर लेकर जा सकता है। आज जरूर आप गौर कीजिए, देखिए, अपनी जिंदगियों पर गौर कीजिए। अगर आप मसीह के बगैर हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपका इंतज़ार करता है। वो चाहता है कि आप उसके पास आ जाएं। वो आपको जिंदगी देना चाहता है, वो आपको हमेशा की जिंदगी देना चाहता है, वो आपको कसरत की जिंदगी देना चाहता है, वो आपको जिंदा करने के लिए जिंदा हुआ है। तो आइए अपना दिल मसीह को दीजिए, आइए मसीह के साथ अपने रिश्ते को दोबारा से बहाल करें। अगर आप सोच रहे हैं, आप थक गए हैं, आप हार गए हैं, आपकी लाइफ में कुछ भी नया नहीं हो रहा, तो आइए मसीह के कदमों में आ जाइए। वो आपको हमेशा की जिंदगी का वारिस बना देगा। वो आपके रुके हुए जो काम हैं उनको वो दोबारा से बरकत देगा, वो दोबारा से बहाल करेगा। यीशु मसीह ही जिंदगी की उम्मीद है।
اور وہی ہمیں ہمیشہ کے لیے زندگی دے سکتا ہے۔ کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب شاگردوں نے اس بات کو سنا کہ وہ جی اٹھا ہے تو وہ بیٹھے نہ رہے، وہ دوڑے، وہ بھاگے کس طرف جہاں مسیح کو رکھا تھا، جس قبر میں رکھا تھا۔ اور آج جب آپ اس بات کو سن رہے ہیں کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے نہ رہے، مسیح کے پاس آئیں۔ وہ آپ کے لیے زندہ ہوا ہے، وہ آپ کو زندگی دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ کلام مقدس یہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے لیے اس دنیا میں آیا ہے، اور کلام مقدس کے اندر یہ لکھا ہے کہ وہ ہمارے لیے اپنی جان اس نے دی ہے۔ اور مقدس پالوس کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح کی محبت کو اسی سے جانا کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ اب ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم بھائیوں کے لیے اپنی جان دیں۔ آئیے، اگر ہم اپنی لائف کے اندر فیل کرتے ہیں ہماری زندگی سٹک ہو گئی ہے، رک گئی ہے، منسٹری آگے نہیں بڑھ رہی، خدمت آگے نہیں بڑھ رہی، ہم جو ہے وہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہو پا رہا، تو ہم مسیح کے قدموں میں آئیں۔ وہ ہماری زندگیوں کو، ہماری خدمت کو، ہمارے گھرانوں کو، ہمارے رشتوں کو، ہمارے ازدواج کو وہ بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یسوع مسیح ہمیں زندگی دینے کے لیے آیا ہے، اور ہم بیٹھے نہ رہیں، ہم مسیح کا پرچار کریں، ہم مسیح کی یہ بات دوسروں کو بتائیں۔ ہم مسیح کی کلیسیاں ہیں، ہم مسیح کا بدن ہیں، ہم اس کے بدن کا حصہ ہیں۔ اس نے ہمیں چنا ہے، اس نے ہمیں بلایا ہے، اس نے ہمیں اپنے بنایا ہے، اور اس نے ہمیں اپنے خاندان میں جو ہے وہ اپنے بہن بھائی بنا لیا ہے۔ اس لیے ہمیں عزیزوں بیٹھے نہیں رہنا، ہم نے اٹھنا ہے، ہم نے خدا کا کام کرنا ہے، ہم نے گواہی، ہم نے زندہ مسیح کی گواہی دوسروں تک لے کر جانی ہے، اور ہم نے اس پیغام کو کریا کریا، گاؤں گاؤں، شہر شہر، قوموں میں، قبیلوں میں، لوگوں میں، امتوں میں اس پیغام کو ہم نے لے کر جانا ہے کہ یسوع مسیح کی قبر خالی ہے اور وہ جی اٹھا ہے، اور جی اٹھا مسیح ہی آپ کو زندہ کر سکتا ہے۔ تو آج آپ اس ایسٹر پر عہد کریں۔ بہت سارے ایسٹر آپ نے گزارے ہوں گے، بہت سارے ایسٹرز پہ آپ نے جو ہے وہ لوگوں سے بھی ملے ہوں گے، رشتہ داروں سے بھی ملے ہوں گے، چرچز میں بھی گئے ہوں گے، آپ نے لوگوں سے بھی ملے ہوں گے، آپ نے خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کی بھی کوشش کی ہوگی۔ لیکن میں اس ایسٹر کے موقع پر کہنا چاہتا ہوں کہ آئیے یسوع مسیح کو سیلیبریٹ کریں اور یسوع مسیح کو دوسروں تک لے کر جائیں۔ اس زمین پر کلیسیا اور اس کے لوگ جو مسیح پر ایمان لائے ہیں، اب خدا کے لیے وہی ذریعہ ہیں کہ وہ ان تک پہنچ سکے جو ابھی خداوند سے دور ہیں، جو بے بہرا ہیں، جو نہیں جانتے، اور جو مسیح سے دور ہیں، جو ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے ہیں، جو ابلیس کی قید میں ہیں۔ آئیے ہم اس ایسٹر کے موقع پر عہد کریں اور ان لوگوں کو اس قید سے، ہمیشہ کی موت سے، ابلیس کے پنجے سے ہم انہیں چھڑائیں، کیونکہ خداوند نے یہ اب کام، یہ ڈیوٹی جو ہے وہ چرچ کی، کلیسیا کی، ایمانداروں کی لگائی ہے، اور ہم نے عزیزو بیٹھے نہیں رہنا، ہم نے خداوند کا کام کرنا ہے۔ یسوع مسیح جی اٹھا ہے اور وہ ہمیں دوبارہ لینے کے لیے آ رہا ہے۔ آئیے اپنی زندگیاں خداوند کو دیں، آئیے اپنے دل خداوند کو دیں، آئیے ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا مسیح ہماری زندگی کے اندر موجود ہے؟ وہ میرے اور آپ کے لیے موا ہے، اس نے میرے اور آپ کے لیے جان دی ہے تاکہ وہ ہمیں باپ کے ساتھ ملا دے، تاکہ وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے دے۔ اگر ہم ابھی بھی خداوند سے دور ہیں تو آج
ईस्टर के इस दिन हमारे लिए मौका है कि हम यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में आने दें और अपना दिल उसे दें। और मैं आपको बड़ी अश्योरिटी के साथ, बड़ी दलेरी के साथ, बड़े ईमान के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जब आप अपना दिल खुदावंद को देंगे तो वो आपके दिल में आएगा, रहेगा। वो आपकी हर मुर्दगी को ज़िंदगी में बदल देगा, आपकी हर मुर्दा हालत को वो ज़िंदा करेगा और आपको हमेशा की ज़िंदगी देगा। हमने खुदावंद का काम करना है, हमने खुदावंद के लिए जीना है। हम ज़मीन पर खुदावंद के लिए ज़िंदगी बसर करें, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। और उसकी मर्ज़ी अज़ीज़ों हमारे लिए ये है कि हम बहुतों को ये बात, ये खुशखबरी बताएं, सुनाएं कि यीशु मसीह जी उठा है और वो आपको ज़िंदगी दे सकता है और उसने आपके गुनाहों के लिए अपनी जान सलीब पर दी है। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएंगे। मैं आपके लिए दुआ करूँगा। मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद, जितनी जानें, जितनी ज़िंदगियाँ इस पैगाम को सुन रही हैं, खुदावंद तो उन ज़िंदगियों के अंदर काम कर, बरकत दे और खुदावंद अपनी कुदरत से भर और अपने लोगों को खुदावंद तू हकीकी मसीही बना और तेरे लोग हमेशा तेरे बेटे पर ईमान रखें और इस जी उठी ज़िंदगी को अपने अंदर लें और दूसरों तक इस पैगाम को ले जाए कि यीशु मसीह ज़िंदा है और उसकी कब्र खाली है और वही दुनिया का नजात दहिंदा है। खुदावंद, तेरे लोगों पर तेरा रहम और करम ठहरा रहे और तेरा पाक रूह तेरे लोगों को सींचता रहे। शुक्रगुजारी करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।